Jadikanlah air ini menjadi air metodologiah ya Allah, yang menyembuhkan semua penyakit, baik penyakit jasadiah ataupun goibiyah ya Allah. Dan jadikanlah air ini menjadi azab yang sangat pedih bagi makhluk-makhluk fasid yang menyelinap di tubuh-tubuh dari saudara dan saudariku ini yang meminumnya ya Allah, dan menjadi penghancur ataupun azab yang sangat pedih bagi kerajaan-kerajaan jin yang ada di dalam tubuh dari saudara dan saudariku ini ya Allah, yang ada di kepala-kepala beliau ya Allah, yang ada di perut-perut beliau ya Allah, yang ada di lambung-lambung beliau ya Allah, yang ada di paha-paha beliau ya Allah, yang ada di tengkorak beliau ya Allah, yang ada di dada-dada beliau ya Allah, yang ada di dada-dada beliau ya Allah, yang ada di lambung beliau ya Allah, yang ada di kelamin-kelamin beliau ya Allah, yang ada di jari-jemari beliau ya Allah. Keluarkanlah semua ya Allah, hancurkanlah semua melalui perantara air rupiah ini ya Allah, hancurkanlah ya Allah, hancurkanlah ya Allah, hancurkanlah ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan jadikanlah air ini menjadi air metode pemutus bagi ikatan-ikatan goibiyah ya Allah, yang telah mereka lakukan, baik orang tua mereka yang lakukan ataupun keluarga mereka lakukan ya Allah, baik dari sanad ataupun dari keluarga ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Putuskanlah juga ya Allah ikatan goibiyah yang ada di dalam tubuh dari saudara dan saudariku ini ya Allah, ikatan nasab yang tak sesuai dengan syariat Islam ya Allah. Putuskanlah ya Allah, putuskanlah ya Allah, putuskanlah ya Allah, keluarkanlah semua ya Allah, keluarkanlah semua ya Allah, keluarkanlah semua ya Allah, atas izinmu ya Allah, atas perantara doa-doa rupiah ini ya Allah, atas perantara ayat-ayat Al-Quranmu ini ya Allah. Mudahkanlah ya Allah mengeluarkan dalam beliau mengeluarkannya ya Allah, atas izinmu ya Allah. Jadikanlah ya Allah, jadikanlah ya Allah, jadikanlah ya Allah, kun fayakun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan jadikanlah kesembuhan dari saudaraku ini menjadi beliau ini lebih bertakwa lagi, bertawakal dan beriman lagi kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tuntunlah mereka ya Allah agar selalu berjalan di jalan lurusmu ya Allah. Buatkanlah iman Islam beliau ya Allah, buatkanlah hati beliau juga ya Allah, biar tak gampang was-was ataupun tak gampang takut ataupun tak gampang sedih ataupun marah ya Allah. Tuntunlah selalu beliau ya Allah, tuntunlah selalu beliau ya Allah, tuntunlah selalu ya Allah, dan jadikanlah beliau ini makhluk-makhluk yang selamat dunia maupun akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan turunkanlah berkahmu di sore ini ya Allah, menjadikan kami yang ada di sini lebih bertakwa dan bertawakal lagi kepadamu ya Allah, menjadikan kami yang ada di sini semua lebih beriman lagi kepadamu ya Allah. Buatkanlah iman Islam kami ya Allah, buatkanlah iman Islam kami ya Allah, dan lapangkanlah dada kami ya Allah, lapangkanlah juga langkah kami ya Allah, agar kami selalu dapat menjemput ridhomu ya Allah, atas kebesaran la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atas seizinmu ya Allah. Jadikanlah kesembuhan untuk keluarga ini ya Allah, jadikanlah keberkahan untuk keluarga ini ya Allah, dan jadikanlah keberkahan untuk keluarga ini dan rumah ini ya Allah, menjadikan keluarga yang sangat-sangat sakinah mawaddah dan maupun warahmah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, atas seizinmu ya Allah, turunkanlah berkahmu ya Allah, turunkanlah berkahmu ya Allah, turunkanlah berkahmu ya Allah. Jadikanlah ya Allah, jadikanlah ya Allah, jadikanlah ya Allah, kun fayakun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasbika. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi idzni kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Tolong iki dikeke nang meja, minta izin informasi. Dikeke nang meja yang mbok tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma jitu wa hadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma jitu wa hadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma jitu wa hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in wa min kulli nafsin amalun hasid. Allahu yasbik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in wa min syarri kulli nafsin amalun hasid. Allahu yasbik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in wa min syarri kulli nafsin amalun hasid. Allahu yasbik. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas 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 minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum illa wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. أعوذ بالله من شر ما خلق. أعوذ بالله من شر ما خلق. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. 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 إنا فتحنا لك فتحا
mubina, inna fatahna laka fathan mubina, inna Ini amin ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بك بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بك بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بك بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله وقدرته من شر معاجد والحاضر أعوذ بالله وقدرته من شر معاجد والحاضر أعوذ بالله وقدرته من شر معاجد والحاضر بسم الله أرجوك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يسفك بسم الله أرجوك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جاء الله كل شيء قدر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إلا الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عليه وسلم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Proses penarikan energi-energi ataupun khotam-khotam ataupun energi negatif yang tertinggal di badan dari
Mas Siswoyo. Beliau ini dulu adalah seorang pencari ilmu yang benar-benar baik niatnya, cuman karena hati beliau masih tercemar dengan was-was dunia ataupun pikiran dunia, makanya beliau pun maaf kata banyak sekali khotam-khotam yang ada di dalam tubuh dari beliau. Bahkan beliau pun sampai seperti orang gila ataupun stres 3 tahun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini beliau udah ridho bahwasanya ilmu-ilmu ataupun amalan-amalan yang pernah dulu beliau amalkan mau diputus, dan insya Allah mudah-mudahan Allah menguatkan iman Islam beliau dan mendidik beliau menjadi hatinya lebih datar, supaya amalan-amalan yang dulu pernah dilakukan yang tak sesuai syariat dengan Islam beliau buang, dan yang sesuai dengan syariat Islam bisa beliau laksanakan lagi ataupun teruskan. Intinya harus olah hati dalam melakukan segala sesuatu amalan, baik itu sholat malam ataupun zikir malam, itu harus benar-benar pakai hati yang datar. Jangan sampai pikiran masih terfikir duniawi tapi sudah berani mengamalkan segala sesuatu, walaupun bacaannya menyebut asma Allah ataupun Nabi Muhammad, tapi kalau niatnya beda itu pun akan memasuk jadi jalan khotam masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau khotam udah masuk ke dalam tubuh manusia, manusia itu lebih gampang riak, sombong, merasa bisa, merasa bersedih, merasa gampang patah putus asa, ngeluh, sedih hati, was-was. Itulah gangguan-gangguan khotam ataupun jin-jin yang ada di dalam tubuh dari manusia yang terkena. Atas izin Allah, proses penarikannya adalah seperti ini. Dari saudara-saudara kami melakukan penarikan energi sisa-sisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Siswoyo, di kepala ada yang masih sakit ya, di atas ya, monggo itu Mas Kenji, itu yang di kepala masih nancap itu, monggo Mas. Itu dari tadi nancap itu kayak macam manikan itu manikan yang bikin beliau kemarin maaf kata sampai seperti orang stres, itu yang di kepala itu masih ada. Coba mohon orang-orang yang maaf kata punya pandangan goibiyah ataupun spiritual, mohon dilihat ada apakah di kepala dari saudara kita ini, monggo dilihat. Nah itu, ini saudara kami yang bernama Mas Kenji mau menarik sesuatu yang ada di kepala. Nah ini Mas Mul, dan itu saudara kita Pak Amir, dan ada Mas Agus. Mudah-mudahan kami, monggo. Ini Mas saudara kita yang bernama Mas Kenji mau menarik segala sesuatu yang ada di kepala. Itu memang sangat sakit. Nah itu tadi terlihat ada orbs yang masuk ke dalam kepala. Kayaknya ini adalah wujud yang ada di atas rumah ini. Nah ini nih, bisa lihat di situ ada gelas. Nah itu tadi ada orb yang masuk. Mudah-mudahan bisa kebaca ataupun terdeteksi kamera ini, tapi nyata sangat-sangat jelas bahwasanya orbs itu masuk ke kepala, seperti masuk ke kepala dari saudaraku ini. Karena kalau biasanya kalau ageman ataupun barang yang ditanam di dalam tubuh itu, kalau ketika mau diambil itu khotam ataupun perewangannya itu masuk untuk mengganggu ataupun mempersusah proses pengambilan dari benda yang ada di kepala dari saudaraku ini. Butuh ditutup Mas Kenji biar bisa diwujudkan. Butuh, boleh dipek, boleh, tapi itu kayaknya bisa wujud Mas. Kalau mau diwujudin monggo. Nah Pak Amir bisa sama sekalian itu, ini untuk mbaknya ini pun bisa juga. Nah untuk Pak Amir, itu di kepala pun berat juga itu Pak Amir. Yang mbaknya itu coba tanya di kepala sakit nggak gitu, pusing nggak gitu. Mbaknya kepalanya pusing Mbak. Sebelah mana Mbak?
Nah, ya monggo yang di kepala dulu ditarik, nanti baru yang ada di perut. Mbaknya pun di perut pun sakit. Nah, ini untuk Mas Genji proses penarikan. Mudah-mudahan kalau seandainya wujud, bisa wujud, berarti lillahi ta'ala, memang Allah memang kageman.